मुझे ख्वाब आता है कि क़यामत बरपा हो गई है, नफसा नफसी का आलम है। ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है, आसमान रेड हो गया है, जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जा रहा और सारे लोग मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं और आवाज आती है कि सूर फूंक दिया गया है और आज जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, आज तुमने जो दुनिया में कमाया तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। ये ख्वाब मुझे आता है ना, इतना खौफ तारी था, मेरी आंखें खुली, मेरा सारा जिस्म पसीने से भिगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। यकीन माने मुझे ऐसे था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। मैंने उसी टाइम मसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से तौबा की, मैंने कहा अल्लाह तू तो बंदे से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसकी खताओं को माफ करता है, मैंने तेरी नाफरमानियां की हैं, अगर आज मुझे हिदायत दे रहा है तो या अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे वो दिखा दे। 3 साल पहले की ज़िंदगी तो बड़ी वो ज़िंदगी थी कि घूमना फिरना और वीडियोस बनाना, टिकटॉक बनाना। चल क्या रहा था 3 साल पहले, क्या था? शुरू से तो शौक था या टिकटॉक आया, इसको देख के लोग वीडियोस बनाना शुरू कर दिए आपने? शुरू से तकरीबन था, फिर टिकटॉक जो आया तो उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की, इंस्टा पे शूट भी किए, बेपर्दगी भी की, सब कुछ किया। एवरीथिंग जो मेरे दिल में आता था मैं वही करती थी, जो ड्रेसिंग अच्छी लगती थी वही करती थी। यानी कि जिस तरह आजकल की लड़कियां गफलत में डूबी हुई हैं, मैं वैसे ही डूबी हुई थी। लेकिन अल्लाह का, मेरी हिदायत में मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, उसने सीधा रास्ता दिखाया और उसने वो रास्ता मुझे ख्वाब के ज़रिए दिखाया। वो 5 मिनट के ख्वाब ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मुझे बेपर्दगी से भी नफ़रत है और मुझे उन तमाम कामों से नफ़रत है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है और मैं अल्लाह से यही इल्तिजा करती हूँ कि या अल्लाह हमेशा मुझे ऐसे ही रखना, जो काम तेरी नाफरमानी वाले हैं उनसे बचाए रखना। दूसरी बात कि मुझे 2 साल पहले तकरीबन ये ख्वाब आया था कि अल्लाह ताला की ज़ात, मैं इस्लामाबाद से आई थी, मेरा शूट था, मैं इस्लामाबाद से वापस जब घर आई मैं तब भी आप अपनी उसी ज़िंदगी में मगन थी आप? उसी ज़िंदगी में मगन थी, बिल्कुल उसी ज़िंदगी में मगन थी। दुनियादारी की फ़िक्र थी कि दुनिया बना लें, दुनिया बना लें, नाम बना लें, लेकिन असल नाम ये नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। दुनिया तो फ़ानी है, ये तो ख़त्म हो जानी है, अल्लाह को जाके भी तो एक मुँह दिखाना है ना। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसका हमें पैदा करने का एक ख़ास मकसद है, उस मकसद को आज हम भूले हुए, मैं भी भूली हुई थी। अल्लाह ताला ने मुझे वो ख्वाब के ज़रिए रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे आज चल रही हूँ और मैं उसकी ज़ात की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे ख्वाब ये आया कि जब मैं आके घर अपने सोई हूँ तो मुझे ख्वाब आता है कि क़यामत बरपा हो गई है, नफसा नफसी का आलम है और ख्वाब में मुझे इतना भी पता है, हालांकि मैं दीन से उस टाइम बेखबर थी, ख्वाब में ये भी पता है क़यामत भी आ गई है, आसमान रेड हो गया है, जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखा जा रहा और सारे लोग मैदान अरफात की तरफ भाग रहे हैं और आवाज आती है कि सूर फूंक दिया गया है और आज जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, आज तुमने जो दुनिया में कमाया तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। ये ख्वाब मुझे आता है ना, इतना खौफ तारी था, मेरी आंखें खुली और उस टाइम मेरा सारा जिस्म पसीने से भिगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे। जब मैंने अपनी ये हालत देखी, यकीन माने मुझे ऐसे था कि ये सब कुछ मैंने अपनी जागती आंखों से देखा। उस वक्त जो मुझ पे खौफ तारी था वो भी ऐसे था जैसे मेरी जागती आंखों ने ये सारी चीजें देखी है। मैंने उसी टाइम मसल्ला बिछाया, मैंने अल्लाह से तौबा की, मैंने कहा अल्लाह तू तो बड़ा ही रही मैं ना, तू तो बंदे से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, उसकी खताओं को माफ करता है, मैंने तेरी नाफरमानियां की हैं, अगर आज मुझे हिदायत दे रहा है तो या अल्लाह जो सीधा रास्ता है मुझे वो दिखा दे। मेरा टिकटॉक पे मिलियंस फॉलोअर्स भी हो जाने थे, मुझे सब कुछ मिल जाना था, दुनियावी मिला भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, सब कुछ मिला हुआ था। अच्छा, जब आप अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट कर रही थी टिकटॉक की, जिसमें डांस करना, हल्ला गुल्ला करना, क्या कैफियत क्या थी उस वक्त? क्या सोच आ रही थी कि एकदम जिंदगी में क्या टर्न आउट आ गया कि अपने हाथों से बनाई हुई वीडियोस को आज मैं डिलीट कर रही हूँ? क्योंकि जब मैं मसल्ले पे बैठी थी ना, मुझे अपनी सारी नाफरमानियां याद आने लगी। मैंने ये भी किया, मैंने बेपर्दगी भी की, मैं लड़कों के साथ फिरती रही हूँ, वीडियोस बनाती रही हूँ, फिर भी अल्लाह कितना मेहरबान है कि वो मुझे सीधा रास्ता दिखा रहा है और मैं उस रास्ते से हटी हुई हूँ। जब मैं वीडियोस डिलीट कर रही थी, प्रॉपर मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, वीडियोस डिलीट ना करें, लेकिन मैं नहीं रुकी, मैं करती रही। मैंने ना 200 तकरीबन अपनी वीडियोस डिलीट कर दी। 3 दिन में मैंने वो वीडियो डिलीट की। जब दूसरा दिन था, मुझे तकरीबन 12 से 15 नोटिफिकेशन आए, मुझे कोई परवाह नहीं थी
کیونکہ میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اللہ تمہارے لیے بہتر کرے گا, اللہ تمہارے لیے جو کر رہا ہے وہ بہتر ہے. میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا, بلکہ دل میں ایک خوف طاری تھا کہ جب کل کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گی تو کیا کہوں گی, یا اللہ میں نے اس دنیا میں کیا کمایا, تو نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا, اپنی فرما برداری کے لیے بنایا, پر میں تیری نافرمانیوں میں الجھی رہی, نافرمانیاں کرتی رہی. تو مجھے ان چیزوں کا کوئی بھی افسوس کبھی نہیں ہوا, اور میں یہ بھی اب بھی مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میرے وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہو گئے. شاید کوئی میرا مقام ہوتا, دراصل اللہ تعالیٰ نے وہ مقام میرے لیے بنایا نہیں تھا جس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی. آمنہ صاحبہ, وہ زندگی کیا تھی؟ کچھ اگر تھوڑا ہلکا سا ماضی میں نظر آتی تو کیا زندگی تھی؟ اپنا آپ بھولی ہوئی تھی, خوش نہیں ہوتی تھی, بس کام سے پیار, دنیا مطلب کہ اللہ توکل بھولے ہوئے تھے, صرف کام سے پیار تھا, کام سے پیسہ کمانا اور بس شہرت حاصل کرنی ہے. بس یہی تھا, پیسہ کمانا ہے, شہرت حاصل کرنی ہے, اپنا نام بنانا ہے, اور بس عیاشی کرنی ہے. جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں, میں بھی سوچتی تھی کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے, ایک دفعہ دی ہے, میں نے بار بار نہیں آنا, جتنا ہو سکتا ہے عیاشی کر دوں, پھر تو مر ہی جانا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. جب اللہ نے دل میں خوف ڈالا تو ساری باتیں اللہ نے دماغ میں بھی ڈال دی, سوچ بھی آنے لگی. میں بھی بے پردگی کرتی تھی, میری بہت ساری ویڈیوز ہیں, آج میں ان کو دیکھتی ہوں, میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ تم کتنی نافرمانیاں کرتی رہی ہو. لیکن پھر بھی ایک دل سے بھی آواز آتی ہے, کیونکہ اللہ انسان کی شاہ رگ سے قریب ہے, دل سے آواز آتی ہے کہ نہیں, بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کمال ہے جو تم پہ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے شاید تمہارے ذریعے کئی اوروں کو ہدایت دینی ہو کہ اس راستے کو نہیں, اس راستے کو چنے جو کہ ہدایت والا ہے. آمنہ صاحبہ, آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ شہرت کی بلندیوں پہ جا رہے ہوں اس طریقے سے, ٹک ٹاک ویڈیوز ہیں مختلف, بڑا پیسہ آتا ہے, لیکن جب آپ نیکی کی طرف آتے ہیں تو پیسہ ختم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ ختم ہو گیا, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, وہ یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے نا, وہ نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی وہ کم ہو سکتا ہے. راستے دو ہیں, ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا, تیسرا راستہ نہیں ہے. اگر آپ اچھائی کا راستہ اپناتے ہیں تو آپ کو اللہ نے جو رزق لکھ دیا وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں, آپ برائی سے کمائیں یا اچھائی سے کمائیں. اگر آپ اچھائی سے کماتے ہیں تو اللہ بھی آپ پہ راضی ہوتا ہے, اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, نہ اس پیسے میں برکت ہے, نہ اس پیسے میں سکون ہے. آمنہ صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے ان کی زندگی کی جو ایک دلچسپ کہانی ہے, ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر آپ نیکی کی طرف آنا چاہیں, آپ بھٹکے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو راہ راست پر لانا چاہیں تو چیز ناممکن نہیں ہے. آمنہ صاحبہ کی زندگی زندہ مثال آپ کے لیے, اور دوران انٹرویو آپ نے ان کی کافی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی جو کہ ماضی تھی, اور اب یہ ان کا حال ہے. حال جاننے کے لیے آپ کو ان کا